وإمام حسن وإمام الحسن والحسين وإمام علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وإمام علي البيتي وموسى القاضي ومحمد الناجي وإمام حسين عيسى الناجي وسيد مهاجر الله وسيد عبيد الله بن أحمد عيسى وسيد عامر بن عبيد الله بن أحمد عيسى وسوره وفروعهم ثم إلى خصوصا إمام علي خليل القسام ومحمد صاحب بن البر ومحمد مولود جميلة وسيد فقيه مقدم محمد بن عبد العلي وسيد بن الكامل بن محمد شكرا بن محمد مولود جميلة وجميع السادة ما لا بعلي ثم إلى خصوصا الإمام أحمد كهدود الأكبر والأحول أحمد كهدود الأصغر والشيخ عبد الرحمن عين الكاشفين والشيخ عبد الرحمن القاضي وسيدنا الإمام علي بن أبي بكر السكران والشيخ أحمد بن أبي بكر السكران والحاج عبد الله العين الرسل بن أبي بكر السكران وصول مصرهم والشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمن السكران وصولهم وصولهم ثم إلى أرواح خصوصا صاحب الراتب قطب الأنفاس وعلي عثمان بن عبد الرحمن والوصف الشيخ علي بن أبي بكر وقلت الإرشاد ورفع البدء والجد على قبول أبي الحداد وهل على محمد الحداد وهو السلام بن عمرو الحبشي والحمد الحسن بن واحد بن أحمد بن حسن بن الحداد وجميع السلسلة الحدادية ثم ذروى الأحمد بن زيد علي الحبشي والرحمن بن قول بن جعفر المحسنية والحمد الله بن حسن الطاهر عن طاهر حسن الطاهر بن محمد بن حسن الحبشي وهل علي بن محمد الحبشي وهذين علي محمد بن علي الحبشي والحبيب أحمد وآنس بن علي بن علي الحبشي ثم إلى خصوصا أخرج وفي أمر الشاطري وأولاد الكرام المهدي أبو بكر الحسن وأبو سالم بن عبد الله الشاطري وسلم أجمعين ثم إلى خصوصا الحبيب أحمد بن حسن العطاس وابن حسن العطاس وابن حسن العطاس والحبيب محمد بن أحمد وأبي محمد بن حسن العطاس وابن حسن العطاس وأحمد محمد بن حسن بن علي بن هدى العطاس وأحمد بن حسن العطاس وحبيب الله بن عبد الله العطاس ورسوله وفيهم وحبيب صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى خصوصا الحسن بن العطاس والحبيب أحمد بن حسن الثاني العطاس وأحمد بن محمد بن الحداد وحبيب منذر بن سعد بن سلام بن علي بن محمد سداد بن عبد الرحمن بن حمد سداد بن سيد المصلحين وحبيب عبد القادر بن أحمد سداد بن سداد بن أحمد وحبيب عبد القادر بن أحمد بن سيد وطولهم وفيهم ثم إلى الله خصوصا سيدة الله بن بكر وهو علي itu kan ngerekam tidak live streaming tapi setelahnya dia baru upload. ثم إلى الله خصوصا مولى عناد فخر الوجود الشيخ عبد الباقي بن سالم الشيخ عبد السالم محمد بن سالم وصولهم وفرحهم ثم إلى الله خصوصا أهل مكة خصوصا أهل المعلى وأهل البدر ثم إلى الله خصوصا أهل المدينة خصوصا أهل بدر وأهل أحد وأهل مكة وأهل بدر وأهل وأهل حنين وصولهم وفرحهم ثم إلى الله خصوصا أهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا أهل زنبر والفريق والإجلال وصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصولهم وثم إلى خصوصا المقصود في هذا المجلس الأرواح حج عبد الغني بن عقيل وحج مولى بنت محمد عارف وحج محمد حسن الدين بن حج عبد الغني وحج قمر الدين بن حج عبد الغني وحج عبد الله سالم بن حج عبد الغني ومحمد رفعي بن حج عبد الغني وحج ميمونة بنت كيس مسعود وثم إلى روى خصوصا حج ميمونة بنت حج عبد الغني وحج زميها وحج محمد زين بن عبد الغني وحج مريم بنت كيس مسعود وكرتني بنت عبد الله سالم ورسل تمرين بن حج محمد عقيل وحسن بن مخلص وحج محمد سلام بن حج عبد الصمد وحج نمرة بنت حج محمد أخير وسكن بسافي وطوبة بن غزالي وحضر بنت أحمد أهلا ومحمد غني بن مطعم وطوبة بن فلان ونزامي هدي بن عبد الرحمن وحج جهل العين بنت حج محمد أمين حسن وولد بن سام وباسية بنت البخاري وعثمان بن مرحان وورسية بنت كاسي وجوحر بن نور بن محمد علي نور وقماس عبد الحميد بن قماس عبد المراد وصولهم وفرحهم وفاينة بنت فرمان بن جو أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم
ويسكنهم الجنة برحمته ووالدنا ووالديهم خاصة وإلى أرواح المسلمين عامة. أوصل اللهم تعالى وذلك منا إليهم من الله تقبل دعاءنا وتقبل حاجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ويعفو عمن ظلمنا خصوصا لنا ولوالدنا ولأحبابنا في الدين ويوسع ويسهل أرزاقنا ويميل مطلوبنا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبأن الله يرزقنا كمال الصحة والعافية مع الهدى والتوفيق والهداية والعناية من الله سبحانه وتعالى بلا مهنة ولا امتحان بهج سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة كما نية جميع أسلافنا وأجدادنا وأبائنا الصالحون دنيوية وأخروية بجاه الله وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة وسلونا إلى دارنا إلى دار الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسيرة النبي والنبي من شر أشرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا
إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يحمي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعروضهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويوفقنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفاقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم فإلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله براس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عاقل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم خصوصا إلى روح المرحوم Haji Abdul Rani bin Haji Akil, Haji Nonah binti Muhammad Arif, Haji Hasanuddin bin Haji Abdul Rani, Haji Omaruddin bin Haji Abdul Rani, Haji Abdul Hasani bin Haji Abdul Rani, Muhammad Rifai bin Haji Abdul Rani, Haji Maimunah binti Haji Abdul Rani, Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Rani, Haji Titi Maria binti Ki Agus Mas'ud, Kartini binti Abdul Hasani, Haji Rusni Tamrin bin Haji Muhammad Akib, Hasan bin Mukhlas, Haji Muhammad Saman bin Haji Abdul Somad, Haji Ningrat binti Haji Muhammad Akhir, Sarkanah binti Safek, Tomo bin Rozali, Hanun binti Ahmad Dahlan, Muhammad Dani bin Madnang, Thomas Deji bin Fulan, Haji Nizami Habdi bin Abdul Rahman, Haji Nur Aini binti Haji Muhammad Amin Hasan, Awaluddin bin Sam, Basiyah bin Bukhari, Usman bin Marham, Warsiyah binti Jasi, Jawharuddin Nur bin Muhammad Ali Nur, Ki Agus Abdul Hamid bin Ki Agus Abdul Murad, Painah binti Kromo di Mejo. Suma ila arwahi amwati ahla hadhil balada minal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بقبول وتام بكل أصول ومأمول أصول بإنشاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جامعة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف وعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وعن الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدناننا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين الحمد لله حمد الوافد حمد الكافر آمين. وجهك العظيم بسلطان آمين. سبحانك ونعطيك لك ما أتيت على نفسك حتى ترضى ولك الحمد لله رضيت حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. آمين. على سيدنا محمد في الأولين وعلى سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصلى على سيدنا محمد في المرسلين. آمين. محمد في كل وقت وحي. آمين. ثم إلى يوم الدين. آمين. حتى ترث الأمم عليها وأنت خير الوارثين. آمين. وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم عليه. آمين. نحمدك ونسترجعك أجيالنا وأبدالنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأولادنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. آمين يا الله. وأمالك وحيالك وحيالك وديارك ويقضي الشيطان المريض الجبار عند الرحم والغفر والحمد لله. آمين.
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالعافية والسلامة وحققنا التقوى والاستقامة. آمين. في الحال والمال يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ولأحبابنا والشيخ وأصحاب أحبابنا في الدين ولمن أحبنا فيك وليحسن إلينا. آمين. وكل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء محمد يا رب العالمين. آمين. صلاتك مع سيدك وعافيكم حتى ترضى ولك الحمد قبل الله والحمد بعد الرضا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين الله. يوم القيامة يوم محفوظا بجوارحنا ومعاصينا. آمين. حسن الختام يا رب العالمين. وصلى الله عليك ورسولك صلى الله عليه وجمالك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتبع له ظاهرا وباطنا. آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر عصار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil kiram, al-asatid, para habaib yang dirahmati oleh Allah, khusus Habib Ja'far As-Siddiq Al-Hadi yang senantiasa menemani kita dalam kegiatan Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah setiap malam Selasa. Juga para pimpinan Yayasan di Pondok Pesantren Nurul Qamar, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kiranya kita semua bersama keluarga kita yang hadir hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin Allahumma amin. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini dan seluruh orang-orang yang diambil kata-katanya, kalam hikmah dari mereka yang dirangkumkan dalam kitab ini, yakni Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani dan juga Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Nafa'ana Allah bi'ulumihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Alhamdulillah, kita kembali dapat bermuajah di dalam kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini. Kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan minggu lalu sudah kita sampaikan makalah yang ke-16, yakni kata-kata atau pendapat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala zahara al-fasadu fil bahri wal bahr, bahwa beliau menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 ini, al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb, bahwa sesungguhnya yang dimaksud di dalam ayat itu yang merusak daratan itu adalah lisan, sedangkan
bahar itu adalah qalb. Fa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus, jika yang rusak adalah mulut maka jiwa yang akan menangis. Wa idza fasadal qalb, namun jika yang rusak adalah hati akibat penyakit-penyakit hati, bakat alaihil malaikah, maka yang menangis, yang bersedih adalah para malaikat. Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk makalah berikutnya. Wal maqalah as-sadisata asyarata, makalah yang ke-16. Qila inna syahwata tasirul muluku abidan, fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh, was-sabru yasirul abida mulukan, li'anna al-'abda yasiruhu, li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Ala tara ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina al-karimi ibnil karimi Yusufa as-Siddiq ibni Ya'qub as-Sabur ibni Ishaq al-Halimi ibni Ibrahim al-Khalili al-Awwahi alaihimussalam, wa Zalikha fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatal hubbi wa huwa bisabri ala makruh wa huwa bisabri ala makruhan ala makriha wa adiyatiha. Baik, saya baca dari awal, saya cepatkan. Al-maqalah as-sadisata asyrata, qila inna syahwata tasirul muluka abidan, fa inna man ahabba syai'an fahuwa 'abduhu, was-sabru yasirul abida mulukan, li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Ala tara ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina al-karimi ibnil karimi Yusufa as-Siddiq ibni Ya'qub as-Saburi ibni Ishaq al-Halimi ibni Ibrahim al-Khalili al-Awwahi alaihi bissalam, wa Zalikha fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayat al-hubbi wa huwa bisabrin ala makriha wa adiyatiha. Makalah yang ke-16 dikatakan kila inna syahwata, sesungguhnya nafsu syahwat itu tasirul muluka abidan, akan menjadikan seorang raja menjadi hamba sahaya. Saya ulangi, dikatakan sesungguhnya nafsu syahwat akan membuat seorang raja menjadi budak, hamba sahaya. Mengapa? Karena sesungguhnya man ahabba syai'an fahuwa 'abduh, barang siapa mencintai sesuatu, barang siapa menyukai sesuatu, maka orang itu pasti akan menjadi hamba, budak dari sesuatu yang ia sukai, sesuatu yang ia cintai. Penggalan yang pertama. Kemudian yang kedua, was-sabru yasirul abida mulukan, sedangkan kesabaran akan menjadikan seorang hamba menjadi raja. Mengapa? Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yuridu, akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Jadi dikatakan ini jika dikatakan pendapat, artinya bisa pendapat siapa saja, karena kita ingat flashback di awal dikatakan kalau qaulu Rasulullah, hadis pasti dikatakan hadis. Jika seandainya disampaikan itu tentang kata-kata sahabat, maka itu disebut dengan asar.
riwayat para tabi'in dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya tidak disebut, ini jelas asar, bisa saja dari kalangan sahabat ataupun para tabi'in. Kata-kata yang masyhur di tengah para ulama dikatakan, sesungguhnya nafsu syahwat itu akan menyebabkan orang menjadi orang yang sebenarnya merdeka, orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan, justru akan turun derajatnya menjadi budak hamba sahaya. Mengapa? Karena ketika orang dikendalikan oleh nafsu syahwatnya, maka dia pasti akan ingin ini, ingin itu. Dan ketika dia menginginkan sesuatu, mau tidak mau orang itu pasti akan diperbudak oleh yang diinginkannya. Ini jelas. Mengapa? Karena orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh sesuatu itu. Saya ingat ini sebenarnya qaulu Ali. Ali yang pernah mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan berhamba, menjadi budak terhadap sesuatu itu. Karena Ali juga pernah menambahkan, aku siap menghamba kepada siapapun yang mengajarkan kepadaku, walaupun satu Ali. Penghormatan Ali kepada seorang guru akibat cintanya kepada ilmu. Nah, ini masih dalam perkara yang baik. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan dikendalikan oleh dunia. Dalam wujud apapun, dalam wujud benda hidup, benda mati, kehidupan, kekayaan, kekuasaan, semuanya akan menyebabkan kita mau tidak mau harus tunduk kepada sesuatu itu. Mengapa? Karena dalam rumus dunia ini, ketika kita mencintai sesuatu, kita harus mengikuti sesuatu itu agar dia berbalik cinta kepada kita. Itu yang disebut dengan cinta yang akor. Men kita pengen baik dia tak pengen, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita cinta wong nggak apa-apa. Tapi kalau kita mencintai sesuatu, sebelum orang itu mencintai sesuatu itu balik mencintai kepada kita, maka kita pasti akan menunjukkan apapun yang diinginkan oleh sesuatu itu. Misal contoh, kita pengen dengan seseorang gadis, maka apapun yang diinginkan perempuan itu pasti kita lakukan. Naik ke langit, ngambil rembulan, kata Abdul Sumbang, demi aku Pak, demi engkau aku pamit, sebentar aku ke langit, akan ku bawa pulang rembulan. Saking cintanya kepada sesuatu. Itu lagu lama, kenangannya masih ingat sampai sekarang. Kuncinya mulai dari kunci C. Saking cintanya kepada sesuatu. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai sesuatu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rasa cinta kepada sesuatu, bukan, tapi kita harus sadar konsekuensi dari cinta itu. Maka ketika kita ada hasrat, ada keinginan terhadap dunia dalam wujud apapun, kita sadar jangan sampai kebablasan, jangan sampai berlebihan yang akhirnya membuat kita tidak sadar dan akhirnya menjadi hamba dari dunia. Maka ambillah sebatas keperluan terhadap dunia. Maka kita tidak akan menjadi hamba dari dunia, karena kita mengambil kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah. Aman, selamat. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, saya katakan tadi, sadar atau tidak, suka atau tidak mau kita akhirnya akan menjadi hamba terhadap dunia. Sedangkan lanjutnya, wasabru, sedangkan kesabaran, yasirul abida mulukan, akan menjadikan seorang hamba sahaya menjadi raja. Mengapa? Karena kesabaran ini duduknya kuat, kokoh. Orang yang tidak punya, tidak memiliki dunia, tidak bisa dikatakan miskin. Mengapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, orang kaya itu bukan orang yang memiliki harta. Orang kaya adalah orang yang tidak butuh sesuatu. Itu baru kaya namanya. Kalau masih butuh dengan duit, belum kaya. Ngapa? Karena kebutuhan terhadap duit tidak akan pernah cukup. Sebanyak apapun akan tetap merasa kurang.
Tapi orang miskin, Rasulullah bisa dikatakan miskin, bisa dikatakan kaya. Dikatakan miskin, pernah 3 bulan rumahnya tidak hidup asap. Karena tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimasak. Tapi beliau bukan orang miskin selama-lamanya. Beliau pernah motong unta 100 untuk dia lewet. Menyembelih kurban 100 unta untuk dia sendiri. Dia potongkan 60, ada yang mengatakan 50, sampai di hitungan potongan 60 kepayahan nyuruh Ali, sisanya terus. Tapi Ali motong atas nama Muhammad Rasulullah. Jadi 100 untuk dia lewet. Maka kalau seandainya ada yang merasa berpuas baru kurban sikok kambing seumur hidup aja di lausa kambing. Kapan banyak 10 ekor siapa yang nuduhnya di sana? Lo malah sikok be, tapi didodo ini yang iyo. Kalau kambing yang sikok itu sampai. Kalau tidak ikhlas urung, tidak sampai. Ustaz, mana kalau tujuh sapi sikok ala kesip, ala kepayanya sapi itu mikul kami betujuh Ustaz. Keluar gue ini kemu kalau motong sapi sikok, kira-kira mana nuduhnya Ustaz kan gitu. Ala kekejit keniayu gitu dengan bukan, itu tuh tamsil bahwa akan ada yang membela kita kelak di akhirat, diantaranya adalah hewan yang kita kurbankan. Tapi bukan cuman hewan kurban, apapun yang kita kurbankan di jalan Allah, insya Allah akan membela kita di padang mahsyar nanti. Amin. Nah, balik ke cerita kita tadi, kata Rasulullah bahwa sesungguhnya orang yang kaya itu ketika dia sudah tidak lagi butuh sesuatu, maka baru dikatakan kaya. Selama kita masih tergantung terhadap sesuatu, sebenarnya kita belum kaya. Maka orang-orang yang sabar, meskipun dalam pandangan manusia dia seolah-olah kurang, tapi dia tidak butuh sesuatu, maka dia rajo untuk dirinya. Itulah menangnya tukang gitu, menangnya wong yang begawe untuk dirinya dewe. Kalau melok bos, mau bola hebat mak mana, mau bola berduit mak mana, masih anak buah tuh lah. Tapi dia bergerak dewe, berusaha deh, baca aset kan. Selama melok Lukman, rengko pula, tidak dibayar dan sebagainya kan. Tapi setelah dia bekerja sendiri, rajo, nak datang kapan pun, walaupun resikonya nak datang kapan pun dikurangi wong kan gaji. Tapi dia bisa menentukan dirinya, mengatur dirinya sendiri. Mohon maaf, contoh misalnya PNS, itu kan terikat jam kerja. Masuk jam sekian, balik jam sekian. Kalau dia terlambat masuk, berdosa. Dia pulang sebelum waktunya, berdosa. Terikat. Ngapa? Karena mereka di bawah satu sistem. Nah, tapi orang-orang yang merdeka adalah bukan berarti tidak boleh PNS, akan tetapi harus sadar kedudukannya, bagaimana posisi kita saat ini. Karena sesungguhnya kesabaran akan menyebabkan siapapun yang sabar bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tapi ingat, sabar itu bukan nunggu. Adik-adik ya, terutama yang masih jomblo, yang masih bujang. Dikatakan Ustaz sabar, aku ini sabar, Giyodo datang dewe, men kamu mendem di dempu dalam ini, tidak dapat. Iya. Nah berjalan, iya, kamu yang boleh dapatnya. Kalau perlu dia galak dengan kamu. Harusnya tetap wasilah pergaulan, wasilah berjalan mencari kehidupan kita. Sabar di situ ketika sudah galak, dia udah galak, nah sabar. Artinya baca kamu pas-pasan. Ya, tapi kalau memang masih nak ngebetnya dengan uang tadi, datangnya Habib Ja'far, bawa ayo minta, udah selesai. Pak Maman lah ngadu kan, nah, selesai itu kecil urusannya. Baik, kita lanjutkan. Karena sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kita dan kesabaran akan menyebabkan kita menuju apa yang kita inginkan. Ilahnya sabar. Selanjutnya, ala tarona, ingatkah kamu, tahukah kamu, apakah engkau tidak pernah melihat, bukankah kamu sudah pernah tahu, ala yasilu ilmuka, bukankah sudah kamu sudah pengetahuan, pemahaman kamu, ilmu kamu sudah sampai tentang ila qissati sayyidina al-karim, kepada cerita Tuan kita Al-Karim yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari yang mulia, cicit dari yang mulia. Disebut 4 kali karena silsilah derajat mamang ini mulia, yaitu Yusuf alaihissalam. Bukan Yusuf mata merah, bukan. Kenal kan? Kenal juga. Ya, yang dimaksud dengan anak dari orang yang mulia yaitu
Nabi Yusuf As-Siddiq yang jujur, anak dari Nabi Yakub yang sabar, Ibni Yakub As-Sabur, Ibni Ishaq Al-Halim, anak dari Ishaq Al-Halim, Ibni Ibrahim Al-Khalil, dan anak dari Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil ini artinya karib Allah, kawan Allah, dekat dengan Allah. Al-Awwah alaihi wassalam, kita berharap, kita melimpahkan, kita menghaturkan doa yang banyak untuk mereka semua. 4 generasi dari Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim adalah generasi para anbiya, salafus saleh, orang-orang saleh, menjadi panutan bagi kita semua. Nah, cerita Yusuf generasi keempat dari Ibrahim ini menggambarkan tentang kesabaran seorang manusia. Saya lanjutkan dulu. Yusuf wa Zalikha. Mohon maaf kalau di literatur kita banyak bacanya Zulaiha. Itu di bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab itu Zalikha. Yang paling benar cara membacanya Zalikha, bukan Zulaiha. Kita ini karena susah nyebutnya jadi Julaiha. Karena Z susah nyebut jadi Jim, jadi Julaiha. Julaiha sampai ke Betawi. Padahal nama sebenarnya adalah Zalikha. Memang ada yang membaca Zulaikha, tapi jarang. Yang benar adalah Zalikha. Zalikha ini atau Julaiha yang kita kenal itu adalah istri dari salah seorang perdana menteri atau menteri di Mesir yang begitu mencintai Yusuf alaihissalam. Saya nanti ceritakan di ujungnya. Fa innaha, karena sesungguhnya kembali kepada Zalikha, ahabbat sayyidana Yusuf nihayatal hub, begitu mencintai Yusuf dengan kecintaan yang sangat besar, sehingga akhirnya dia terjebak dengan dosanya sendiri, digosipkan oleh masyarakat Mesir akibat dia menggoda anak angkatnya sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia dibenci oleh orang, dianggap pelakor, dianggap orang yang tidak menghargai kesucian Amir. Amir ini menteri artinya. Nama dari suaminya Amir, bukan Amir Mu'ul, tapi jabatannya perdana menteri di Mesir waktu itu. Sedangkan si Yusuf yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Sedangkan Yusuf bersabar terhadap makar, tipu daya yang dikerjakan oleh Zalikha untuk merayunya dia selamat, wa adiyatiha, dan upaya menyakiti Yusuf. Kita tahu ceritanya, Yusuf ini kan pernah dimimpikan oleh Zalikha. Zalikha ini adalah anak bangsawan, anak raja di satu tempat, bermimpi punya jodoh, punya pasangan yang begitu tampan, rupawan. Seperti saya lah kira-kira, organ rupawan. Dalam mimpi itu yang ia lihat menjadi pasangan jodohnya dunia sampai akhirat adalah Yusuf dalam wujud lelaki dewasa. Dan di dalam mimpi itu dikatakan besok akan datang seorang pejabat dari Mesir meminang dirimu untuk menikahimu, dan itulah jodoh yang kau lihat dalam mimpi. Jadi pagi-pagi lah ngomong dengan bapaknya, "Pak, kalau ada yang nak minang aku hari ini, terima baik. Kalau nak nyingok dulu tidak, pokoknya terima baik. Aku lah nyingok di dalam mimpi, itulah jodoh aku." Balik itu, kapan datang rupanya lah STW setengah tua, umurnya lah 45 tahun. Sementara Zalikha kan baru gadis, meranjak gadis, umur 17, 18, 20 tahun. Nah, karena lah dapat pesan dari anak, siapapun yang datang diterima, langsung diterima. Kapan dibawa ke Mesir ternyata bukan itu yang di dalam mimpi. Tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan, tapi karena mustahil menolak karena sudah diiyakan, akhirnya terjadilah pernikahan antara Zalikha dengan menteri tadi. Nah, berlalu waktu, kita ingat ceritanya, Yusuf dibuang oleh adik-adiknya, dimasukkan di dalam sumur. Ada kapilah yang mengambil ngembe baju di sumur, rupanya Yusuf ada di dalam, dibawalah berdagang ke Mesir. Sampai di Mesir dijual, dianggap budak, dijual, belikan. Nah, dibelilah oleh sang Amir, istri dari Zalikha ini. Lewat pasar, nengok budak belaga diperdagangkan, dibeli,
dengan samanin bakhsin, dengan apa? Dengan harga yang murah waktu itu Yusuf, karena masih kecil badannya, belum kejingoan, ketampanannya belum kejingoan, belum bisa dipastikan budak ini bakal menguntungkan atau tidak. Akhirnya dibeli oleh Amir. Nah setelah sampai di rumah ya disuruh bantu, disuruh rewang dan lain sebagainya. Belum ada pikiran ini karena belum kejingoan. Nah berlalu waktu, dari hari ke hari ketampanan Yusuf mulai muncul. Nah ketika Yusuf sudah mulai beranjak dewasa, Zulaikha berumur, selisih Yusuf antara Yusuf dengan Zulaikha itu sekitar 5-10 tahun. Jadi ketika Zulaikha Amir mengangkat Yusuf sebagai anak, posisi umur Zulaikha itu 25 tahun. Sementara Yusuf umurnya baru sekitar 9-10 tahun. Berlalu 5, 6 tahun, 7 tahun mulai bujang Yusuf ini kan. Zulaikha masuk umur 30 tahun. Puber kedua, nyingok bujang belaga, muncullah lagi kenangan masa lalu. Mimpinya malam itu, woi rupanya budak ini yang kumimpikan malaman itu. Betul. Kalau dalam riwayat Israiliyat dikatakan bahwa yang ia lihat di dalam mimpi sampai dia ngiokan pinangan sang Amir adalah Yusuf di dalam mimpi itu. Nah itu akhirnya, oh ternyata jalan takdir aku nih yang memang harus menikah dengan Amir, karena dengan jalan menikah dengan Amir inilah aku bisa bertemu dengan Yusuf, inilah jodoh. Nah karena dia ngatakan ini jodoh, sementara dia kan masih istri dari sang Amir. Ditempuhlah, dirayu Yusuf, diadakan segala macam upaya, trik-trik agar Yusuf jatuh ke dalam pelukan ibu angkat tadi. Ingat ceritanya ketika sudah BU mau gitu kan, berat di ujung lagi pacak nahannya lagi, digoda main dak pacak, mau kita disengkap sedikit dak galak, segalanya diundang ke kamar dak galak, tutup pintu kau mendak galak, jadi ubar-ubaran. Nah, waktu ubar-ubaran itulah ketika Yusuf lari ke depan pintu, tiba-tiba ada yang menggedor. Nah karena kuatnya narik, maka robeklah baju Yusuf di belakang. Ketika dibuka pintu, ternyata sang suami sudah berdiri di depan. Karena takut akan akibat dari apa yang ia lakukan, berdustalah sang istri dengan mengatakan, apa yang akan engkau perbuat jika engkau tahu bahwa anak yang kita angkat akan menodai diriku? Ya Yusuf yang kena ngapo, karena lebih percaya dengan bini daripada anak angkat kan. Lah sudah disepi ke segala macam, ketika Yusuf hendak dihukum, maka ada di antara anak keluarga yang sedang dalam timbangan berkata, coba lihat baju laki-laki itu. Jika sobek di bagian depan, maka dia yang salah, istrimu yang benar. Namun jika yang sobek adalah bagian belakang, maka laki-laki itu yang benar, istrimu pendusta. Waktu dijingok, ternyata yang sobek belakang, karena ditarik kan dia tak galak. Kalau sobeknya depan kan lanangnya yang galak, tidak ada galak. Koyak di depan, tapi karena lanangnya ada galak yang ditarik belakang. Dan ternyata memang Yusuflah yang jujur, Yusuflah yang benar, Yusuflah yang tidak berbohong. Alhamdulillah Pak Yusuf ini termasuk yang jujur juga lah. Walaupun sedikit-sedikit kabel diselip ke gas, daripada tidak terpakai juga kan. Masih jujur Pak ya, termasuk orang-orang yang jujur di antara kita. Akhirnya Yusuf selamat dari upaya menjelekkan dirinya kepada ayah angkatnya. Tapi karena malu, maka Yusuf akhirnya dipingit, tidak boleh lagi keluar. Mulailah muncul desas-desus. Sehebat apapun, sepintar apapun menyembunyikan busuk ini, akhirnya terbongkar juga. Sampailah ke telinga, ya namanya ibu-ibu, kaum perempuan mudah nian gosip gitu kan, semakin digosok-gosok makin sip gitu kan. Dikata bahwa istri menteri ini mato keranjang, istri tidak setia dan lain sebagainya dan sebagainya. Akhirnya sampai ke telinga mereka, diundang suruh wanita yang hari dibawa ke pohon buah apel, disuruh pegang sikok pisau masing-masing. Waktu sedang ngupas, Yusuf disuruh lewat baik, bukan ngapo, cuman melintas di depan orang yang sedang motong apel. Nah ketika melihat, tanpa sadar mereka menggores, melukai tangan mereka sendiri. Setelah berlalu Yusuf baru merasakan pedihnya. Apa kata Zulaikha? Kamu baru sekali sampai motong tangan, aku nih tiap hari nengok dia. Apa dak maksud dia itu untuk membela diri, melakukan pembelaan diri bahwa
beban aku begitu berat menyaksikan ketampanan Yusuf. Apa kata kaum wanita ketika memotong jemari mereka? Ini bukan manusia, ini malaikat yang lewat. Saking tampannya Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, karena Yusuf tetap tidak mau dan keburukan mulai menyebar, akhirnya dikasih pilihanlah kepada Yusuf. Kamu nak tinggal di rumah ini tidak mungkin. Kalau kamu nak pergilah, atau agar tertutup rapat-rapat, kamu pilih merdeka atau penjara. Kalau merdeka kau keluar, kalau tinggal di sini harus masuk penjara. Apa kata Yusuf? As-sijnu khairul li. Penjara lebih baik untuk aku. Maka akhirnya Yusuf masuklah di dalam penjara. Singkat cerita, berlalu waktu, meninggallah Al-Amir. Rajo waktu itu memimpikan tentang melihat sapi yang kurus makan gandum, sapi 7 ekor yang kurus makan gandum. Pertama sapi gemuk, nah itu kan, makan gandum yang bagus. Kemudian datang lagi sapi 7 yang kurus makan gandum yang sudah kering kerontang. Dak kate yang pacak nafsirkan mimpi itu, akhirnya Yusuf dari dalam penjara yang menafsirkannya bahwa sesungguhnya akan datang 7 masa kamu pesora, kamu panen besar, namun setelah itu akan datang 7 masa kamu didera dengan paceklik, didera dengan kesusahan ekonomi. Akhirnya melalui ilmu membaca mimpi inilah, makanya Pak Yusuf dengan Pak Maman itu cocok, karena ilmunya itu berdekatan. Si kok wong jujur, si kok tukang baca mimpi. Karena membaca mimpi di antara mukjizat Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya diangkat menjadi menteri perdagangan, menteri ekonomi. Selama 7 tahun masa panen, Yusuf yang bagian inventaris ngumpulkan, nyimpen di perbendaharaan negara agar 7 tahun berikutnya siap menghadapi masa paceklik. Singkat cerita, akhirnya sang raja wafat, Yusuf yang jadi raja. Iya. Sang tukang listrik dan tukang alhamdulillah berkat kesabaran. Kalau dia tidak sabar, dia memilih sudah, ya aku tidak tahan lagi tinggal di Mesir, aku nak pindah baik, aku nak balik ke dusun bapak aku misalnya kan. Orang tidak jadi raja. Tapi dia lebih memilih, aku biarlah tinggal di dalam penjara. Makanya kalau ulama-ulama besar dipenjarakan oleh penguasa, dipenjarakan oleh pemerintah yang zalim, itu disebut masuk madrasah Yusufiyah. Itu dikatakan masuk ke sekolahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa? Karena di antara sekian banyak nabi, di antaranya yang dinistakan awalnya, dihinakan, masuk penjara adalah Yusuf alaihissalam. Tapi karena kesabaran, kejujuran, akhirnya naik derajatnya paling tinggi, duduk di Mesir waktu itu. Itu penjabarannya. Sementara Zalikha karena ketidaksabarannya akhirnya dinistakan. Memang riwayat tentang pernikahan antara Zalikha dan Yusuf ini perdebatan. Ada yang mengatakan betul-betul terjadi setelah Yusuf jadi raja. Dia lihat kondisi Zalikha karena Amir sang suami lah meninggal, karena kan selisih umurnya lah jauh, sudah meninggal, dan dia kasihan melihat kondisi Zalikha, maka ditariklah menjadi istri dari Yusuf alaihissalam. Wallahu alam benar atau salahnya, tapi mayoritas mengatakan memang akhirnya menikah. Tapi bukannya Amir tadi ditutus laju nikahi Zalikha, bukan. Karena Zulaikha ini bukannya jahat, belaga, anak raja, cantik. Tapi karena waktu itu Yusuf sabar dengan dirinya, belum aku bukan bagian aku. Memang betul akhirnya mimpi tadi terbukti, ternyata pasangan mereka lah dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu buah dari kesabaran. Orang yang sabar pasti akan mencapai tujuannya. Karena kesabaran inilah yang akan mampu menapaki pedihnya, susahnya perjalanan, tapi yakin sampai. Dia lambat tapi sampai. Tapi kalau tergesa-gesa, inna fil ajalati an-nadamah. Sesungguhnya dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan biasanya. Mengapa? Karena yang tergesa-gesa itu biasanya setan yang muas-was ya, agar kita cepat, padahal ujungnya bahaya. Tapi orang yang bersabar, bertahap, tapi hitungan sabar, ingat ya, sabar tuh bukannya tidak pakai ilmu, sabar tuh bukannya nunggu, sabar tuh cuman ikhlas baik nerimo.
Tidak, ada perhitungan. Ada target yang harus dicapai, ada proses yang dijalani. Nah, ketika kita menjalani ternyata buahnya tidak sesuai dengan keinginan, maka kita menjalani dengan sabar, ujungnya tawakal. Itu. Sabar itu bukannya nerimo, tawakal itu bukannya nerimo, tapi usaha, ikhtiar dengan segala apa yang kita miliki. Urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi yakin tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh seorang yang sabar. Dari seorang budak hamba sahaya akhirnya menjadi raja di Mesir. Kita tahu riwayatnya Yakub ini kan dari anak keturunan Israel yang tinggal di Palestina, di daerah Jazirah Arab. Sang anak dibuang sampai melintas benua. Jadi bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak memiliki apapun. Tapi dengan kesabaran justru akhirnya menjadi raja paling hebat. Di pucuk Firaun. Karena riwayat tentang Firaun itu setelah Yusuf jadi raja. Ramses II, ada yang mengatakan Firaun yang hidup di zaman Musa itu adalah Ramses II. Ramses II itu 200 tahun setelah Yusuf meninggal. Jadi masih anak keturunannya. Tapi Yusuflah yang membawa orang Yahudi hijrah ke Mesir. Sampai sekarang makam Nabi Yusuf itu di Mesir. Makam raja-raja. Nabi Yusuf itu dikelompokkan salah satu di antara raja di Raja Mesir yang bukan wong Mesir. Pendatang. Selain itu wong Mesir itu. Kehebatan seorang yang sabar. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pengajaran untuk kita semua, ibrah untuk kita semua. Mari belajar bersabar, karena sabar buahnya apapun yang kita inginkan pasti diwujudkan oleh Allah. Menjalani semua apa yang ditentukan Allah, bersabar dalam proses itu, yakin buah baik akan kita dapatkan di ujung. Terutama buah kita bersabar di dunia, berpayah-payah, bersusah-susah, beribadah di dunia, beramal di dunia, susah payah, berdarah-darah kita beramal di dunia, berjuang di dunia, tapi buah kebaikan di akhirat berupa surga yang dijanjikan oleh Allah. Insya Allah, amin. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, laptop kami hampir habis baterainya. Kalau terusnya kesian laptopnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup majelis kita malam ini dengan berdoa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للنائمين حمدا يوافي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وصبرا ترضاه. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu pengenalan kami terhadap nafsu jiwa yang ada di dalam diri kami. Buatlah kami dapat mengendalikan nafsu syahwat yang ada di dalam diri kami. Buatlah kami dapat mengendalikan nafsu ammarah, nafsu lawamah yang ada di dalam diri kami. Tanamkanlah sifat kesabaran, sifat qanaah, sifat tawakal dalam hati kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dengan kedatangan bulan Rajab ini, ya Allah. Berkahi kami dengan kedatangan bulan Sya'ban dan dengan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami, ya Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Habis baterai.
Hah? Belum Pak, ini aku koneksi. Wifi-nya belum ngebut, jadi nyangkut-nyangkut. Jadi direkam dulu bae, kagak diupload. Alhamdulillah. Ini dapat Abdul Rahman Pak Yusuf. Itu kedua gandengan. Caknya janjian dong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat di dunia maya sudah menonton. Habib Ja'far Siddiq Al-Hadi. Teman-teman, alhamdulillah habis makan ini majelisnya makan-makan, habis majelis taklim makan-makan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?